चैनल वीवर बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज की वीडियो है। बांग्लादेश ने फाइनल मिग 35 फाइटर जेट को बाय कर लिया। ये वीवर बहुत बड़ी बात है। क्या है वीवर रियलिटी, आज आप लोगों को इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाला है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ব্রেকিং নিউজ, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স রাশিয়ান মিগ-35কে তাদের পরবর্তী যুদ্ধবিমান হিসেবে চূড়ান্ত করেছে। এটি অবশ্যই একটি সুসংবাদ যে বিমান বাহিনী বছরের শুরুতেই নতুন ফাইটার জেট কেনার বিষয়টি প্রকাশ করল। গত ডিসেম্বরে দুই দেশের মাঝে সমরাস্ত্র ক্রয় বিষয়ক একটি আলোচনা হয়, তখনই মিগ-35 কেনা ফাইনাল করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছিলাম যে হয় মিগ-35 নয়তো সুখোই 30SM এয়ারফোর্সের নেক্সট ফাইটার জেট লিস্টে প্রথম থাকবে। মোট 2 স্কোয়াড্রন মিগ-35 কেনা হবে এবং প্রতিটি মিগ-35 এর দাম পড়ছে 440 কোটি টাকার উপরে। ফাইটার জেটগুলোর সাথে আসা অস্ত্রশস্ত্রও এই দামের অন্তর্ভুক্ত। মোট 32টি মিগ-35 কেনা হবে 3 ধাপে। F7 ফ্লিটের পুরোটাই রিপ্লেস করা হবে এগুলো দিয়ে। চূড়ান্ত অর্ডার করা হয়েছে আগেই, কারণ ডিসেম্বরেই সব ফাইনাল ছিল। অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট আসলো এখন। বাংলাদেশ ডিফেন্স লাভারদের জন্য এটি একটি বিশাল সুসংবাদ এবং দেশের জন্যও বটে, তবে প্রতিপক্ষের জন্য মোটেও সুখকর নয়। মিগ-35 এর ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড ম্যাচুরিটি নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, তবে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স কেন মিগ-35 সিলেক্ট করলো এবং এর ওয়েপন্স প্যাকেজ কি তা নিয়ে আলাদা আরেকটি ভিডিও আসছে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন এবং ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চোখ রাখুন। লং লাইফ বাংলাদেশ। वाह वंडरफुल वीवर, बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये रशिया का फाइटर जेट है मिग-35। बहुत ही ज्यादा वीवर ये बड़ा फाइटर जेट है और बांग्लादेश की फिजाइया में एक बहुत ही ज्यादा वीवर इसका रोल हो सकता है। बांग्लादेश को इस फाइटर जेट को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। तो वीवर, अगर आप लोगों को मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।